Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you will be fine. Today we are going to start page number 30 of unit number 3. इससे पहले वीडियो में आपने हैबिटेट्स के बारे में आपने पढ़ा था. डिफरेंट हैबिटेट्स आपने पढ़े थे कि किस तरह वहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स ख़ुद को वहाँ रहने के लिए अडेप्ट कर लेते हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 30 से. नंबर फर्स्ट है कंसेप्ट चेक. मैच द डेफिनेशन विद द वर्ड. राइट देम आउट इन योर बुक. ये डेफिनेशंस हमने इनके मैच करने हैं जो सही है इनके साथ. नंबर 1 हैबिटेट. इनमें से कौन सा होगा? हैबिटेट रहने की जगह को कहते हैं. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू एंड out of the body. This is not the answer. The natural environment in which a particular animal or plants live. एक कुदरती जगह जहाँ पर plants या animal रहते हैं. This is the correct answer. इसको मैच करें habitat को नंबर सेकंड से. नंबर सेकंड adaptation. Describe when plants and animals have developed special parts that help them to survive in their environment. Adaptation क्या होता है कि plants और animals अपने special parts develop कर लेते हैं जो इनको उस environment में रहने में help देते हैं. Adaptation को last number से match करें. Number 3 breathing. सांस लेना. This is the process of taking air into and out of the body. वो प्रोसेस जिसमें हम एयर अपनी बॉडी में एंटर करते हैं और बाहर करते हैं. ब्रीथिंग मीन सांस लेना. इसको मैच करें यहाँ. नंबर 4 रिप्रोडक्शन. द प्रोसेस बाय विच पेरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग. वो प्रोसेस जिससे पेरेंट प्लांट्स और एनिमल्स उनके बेबीज पैदा करते हैं. रिप्रोडक्शन इसके साथ मैच करें. नाउ लुक एट नेक्स्ट टॉपिक. इकोसिस्टम. माहौली निज़ाम. इकोसिस्टम क्या होता है? पहले कोई एक ऑर्गेनिज्म होता है अकेला कहीं पर रहता है. उसके साथ और भी उसी तरह के और भी आकर रहने लगते हैं तो वो पॉपुलेशन बन जाता है. फिर उसके साथ डिफरेंट और एनिमल्स आ जाते हैं और वहाँ पर रहने लगते हैं. उसके साथ प्लांट्स भी ग्रो कर लेते हैं तो एक कम्युनिटी बन जाता है. उस कम्युनिटी में और प्लांट्स और एनिमल्स ऐड हो जाते हैं और सारे मिलकर रहते हैं. एक दूसरे पर डिपेंडेड होते हैं, मुनहसर करते हैं एक दूसरे पर. तो इससे पूरा इकोसिस्टम बन जाता है. वो प्रोसेस जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे से इंटरेक्शन में होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेड होते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर टू सर्वाइव. प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं सर्वाइव जिंदा रहने के लिए. दे हैव अडेप्टेड टू लिव विद ईच अदर एंड इन देयर हैबिटेट्स. ये एक दूसरे को अडेप्ट कर लेते हैं एक ही हैबिटेट में रहने के लिए. द लिविंग थिंग्स इन अ पार्टिकुलर प्लेस इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट्स. लिविंग थिंग्स जब एक ख़ास जगह पर रहते हैं तो इनका अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन होता है. लाइक वेदर, मौसम, अर्थ, ज़मीन, सन, सूरज, सॉइल, मिट्टी, क्लाइमेट, आबो हवा. साल भर का जो मौसम होता है उसको आबो हवा कहते हैं क्योंकि हम कहीं पर भी रहते हैं तो वहाँ पर या गर्मी सर्दी जो भी मौसम होता है तो उसी एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है. उसका क्लाइमेट होता है. एटमॉस्फेयर, फ़िज़ा. ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्शन में होते हैं किसी भी सिस्टम में.
This is called an ecosystem. اس کو ایک ایکو سسٹم کہتے ہیں. In an ecosystem, each living thing has its own special role to play. ہر ایک ایکو سسٹم میں ہر ایک لیونگ کا اپنا ایک اسپیشل رول ہوتا ہے، اہم کردار ہوتا ہے جو وہ ادا کرتا ہے. اگر ان میں سے ایک بھی اسکپ ہو جائے، ہم ان کو ختم کر لیں تو پورا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے جس طرح پکچر میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ یہ پلانٹ کمیونٹی ہیں، یہ جو آپ کو سرکل میں دکھایا ہے، ٹھیک ہے. اور اس پلانٹ کمیونٹی میں پھر برڈز، فشز، واٹر یہ آپ کو دکھائے گئے ہیں. تو یہ ان کے ساتھ انٹریکشن میں ہیں، یہ ان کا ہیبیٹیٹ ہے، یہ یہاں پر رہتے ہیں، یہ سارے چیزیں. اور ان کے ساتھ پھر سن، ویدر، سوئل، یہ سارے چیزیں مل کر ایک ایکو سسٹم بنا لیتا ہے. ایکو سسٹم میں ہمارے پاس لیونگ تھنگس اور نان لیونگ تھنگس دونوں چیزیں ہوتی ہیں. Now turn your page number 31. Ecosystem can be affected if a new plant or animal is introduced into them. Ecosystem affected متاثر ہو جاتا ہے جب اس میں ہم نیا اینیمل یا پلانٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں. The new arrival can push others out and this can affect the living things that depend on them. جو نئی چیز آتی ہیں تو وہ اس پرانے والے کو پیچھے پش کر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے لیونگ تھنگس افیکٹ ہو جاتے ہیں جو ان چیزوں پر ڈیپینڈڈ ہوتے ہیں. ایکو سسٹم کین آلسو بی ڈسرپٹڈ بائی نیچرل ڈیزاسٹر سچ ایز اسٹارمز، فلڈز، فائرز اینڈ والکینک ایرپشنز. ایکو سسٹم قدرتی آفات کی وجہ سے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، جس طرح طوفان آ جاتے ہیں، سیلاب، کہیں فارسٹ میں آگ لگ جاتی ہیں یا والکینو آتش فشاں پڑ جاتا ہے. اس کی وجہ سے ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں لیونگ تھنگس، پلانٹس، اینیملز مر جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں اور ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے. Some animals are extinct. Extinct means that they no longer exist. کچھ اینیملز ختم ہو گئے ہیں. ایکسٹنٹ مین کہ یہ اب موجود نہیں ہے، ختم ہو گئے ہیں. The dinosaurs became extinct long ago. بہت عرصہ پہلے ڈائناسورس ختم ہو گئے ہیں. اس کے بہت سی وجوہات بتائے جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسپیس سے ایسٹرائڈ آ کے زمین پر گر گیا تھا، جس کی وجہ سے کیونکہ وہ بہت تیزی سے آتا ہے اور اسپیس سے جو بھی چیز بہت زیادہ تیزی سے آتا ہے تو وہ آگ پکڑ لیتا ہے، تو اس آگ کی وجہ سے یہ ڈائناسورس کی جو ہیبیٹیٹ تھی وہ ساری تباہ ہو گئی اور سارے ڈائناسورس ختم ہو گئے، اور جو بچ گئے تھے تو پھر ان کے لیے وہاں پر فوڈ اور رہنے کی جگہ مناسب نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو گئے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے باڈیز بہت زیادہ ہیوی تھے، جس کی وجہ سے یہ لوگ زیادہ ٹائم تک سروائیو نہیں کر پائے. مختلف لوگوں کے اس بارے میں مختلف رائے ہیں. کچھ اینیملز نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں اور کچھ اینیملز ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، جیسے سم اینیملز بیکم ایکسٹنٹ ڈیو ٹو دا ایکشن آف ہیومنز. کچھ اینیملز ہیومنز کی وجہ سے ختم ہو گئے ہیں. دا ڈوڈو، a flightless bird, was hunted until no more remained. ڈوڈو یہ جو فلائنگ لیس برڈ ہے، اڑ نہیں سکتا. ہیومن بینگز اس کا شکار کرتے تھے، ہیومن بینگز اس کا شکار کرتے رہے انٹل کہ اس کو ختم کر لیا. شکار کرتے کرتے برڈز تھے وہ سارے ختم ہو گئے، ایکسٹنٹ ہو گئے، یہ اب نہیں پائے جاتے. جو قدرتی آفات کی وجہ سے ہو جاتے ہیں تو اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے اینیملز کا بھی، کیونکہ یہ ختم ہو رہے ہیں. بلا وجہ جانوروں کو نہیں مارنا چاہیے اپنے مفاد کے لیے. ہاؤ ہیومنز افیکٹ اینیملز اینڈ دیئر ہیبیٹیٹس. کس طرح انسان جانور اور ان کے ہیبیٹیٹس کو متاثر کر رہے ہیں. ہیومنز کین ڈسرپٹ ہیبیٹیٹس بائی چینجنگ them.
This in turn can disrupt a whole ecosystem. Human beings उनके हैबिटेट्स को चेंज करते हैं जिसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है. इकोसिस्टम कैन वेरी इन साइज. इकोसिस्टम मुख्तलिफ साइजेस में होते हैं. दे कैन बी वेरी स्मॉल लाइक अ पडल. ये बहुत छोटे भी होते हैं जैसे कि एक पडल बंद पानी जहाँ पर पानी कड़ा हो जाता है उसमें मच्छर छोटे छोटे प्लांट कीड़े मकोड़े रहने लगते हैं तो वो एक छोटा इकोसिस्टम हो गया. और वेरी लार्ज लाइक अ फॉरेस्ट या बहुत बड़ा जैसे कि जंगल. तो जंगल में तो फिर बहुत सारे प्लांट्स और बहुत से एनिमल्स होते हैं तो इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है. When land is cleared in order to build a house. जब ज़मीन को हम साफ़ करते हैं वहाँ पर अपना घर बनाने के लिए. This can have an impact on a large number of plants and animals. वहाँ पर जो birds और animals रहते हैं जो plants और animals रहते हैं तो उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. For example, small animals lose their homes and their source of food. मिसाल के तौर पर जो छोटे जानवर होते हैं वो अपने घर भी खो देते हैं और सोर्स ऑफ फूड भी. दे नीड टू फाइंड फूड एंड शेल्टर एल्सवेयर इन ऑर्डर टू सर्वाइव. और फिर उनको ज़रूरत होती है कि वो अपने लिए खुराक तलाश करें और अपने लिए रहने के लिए छुपने के लिए जगह तलाश करें कहीं और पर ताकि वो ज़िंदा रह सके. तो फिर वो कहीं और पर जाते हैं वहाँ पर रहने लगते हैं. तो जिस इकोसिस्टम में ये एंटर होते हैं तो फिर वहाँ पर डिस्टर्बेंस होती है क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जब फॉरेस्ट काटते हैं ट्रीज़ काटते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो ट्रीज़ में रहते हैं उनका फूड होता है. हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों से गुरेज करें और अपने माहौल को साफ़ रखें और इसे बचाएं. होमवर्क. General Science written. Do concept check in your rough copy from page number 30. जो मैंने आपको अभी बुक पर करवाया है ये आपने रफ कॉपीज़ में करना है. This is your homework.